बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर बिलाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा जी आप सबको मालूम है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने LMS पोर्टल का इजरा किया है, और इस पोर्टल के बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को आसानी फ़राहम की जाए उनके कोर्स रजिस्ट्रेशन में और उनकी फ़ी रजिस्ट्रेशन में, और लेटर स्टेजेस में उनकी अटेंडेंस और उनके रिज़ल्ट कंपाइलेशन के लिए। तो बेटा जी मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो हम ब्राउज़र खोल रहे हैं क्रोम। हमने कोशिश करनी है कि क्रोम का हमारे पास लेटेस्ट वर्जन हो, और हमने टाइप करना है lms.upr.edu.pk। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पोर्टल आएगा। अच्छा, चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर जाना है। तो हम स्टूडेंट पोर्टल पे हमने क्लिक किया। यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को जेनेरिक ईमेल्स बना के दे दी गई हैं, वो आप एडमिन ऑफिस से शाम साहब से पिक कर सकते हैं, और उसका पासवर्ड भी आप उनसे लें। जब आपके पास आपका ईमेल और पासवर्ड आ जाए तो पहली फुर्सत में आप अपना पासवर्ड चेंज करें। ठीक है। अच्छा, अब आप ये जैसे देख रहे हैं कि दिस इज़ स्टूडेंट पोर्टल साइन इन। तो हम एक बच्चे का करते हैं 1923 सेशन के अब्दुल शकूर का करते हैं। इसका ईमेल आईडी है abdul.shakur34117@upr.edu.pk। इसका मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और लॉग इन करता हूँ। जब मैंने ईमेल और पासवर्ड अब्दुल शकूर का एंटर किया तो मेरे पास पुंछ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स के लिए ये डैशबोर्ड आ गया, जिसके अंदर मेरे पास रजिस्टर कोर्सेज, प्रिंट कोर्स रजिस्ट्रेशन, फ़ी चालान्स और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल न्यू अभी ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट को। तो चूँकि हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स तो कोई भी नहीं है, हमारे पास सबसे जूनियर बैच भी जो है वो सेकेंड सेमेस्टर है, तो हमारे लिए आप लोगों के लिए ये वाले टैब्स जो हैं ये वर्किंग हैं और आपने ये करना है। जब हम इसमें जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो हम लेट से जाते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन में। जैसे पहले होता था बेटा कि आपने एक सेमेस्टर में से दूसरे सेमेस्टर में गए तो ऑटोमेटिकली आपको कोर्सेज असाइन हो जाते थे, और आप एडमिन ऑफिस से कांटेक्ट करके UGS लेना, फिल करना, और फिर DSA ऑफिस से फ़ी चालान लेना, वो सारा प्रोसीजर वन क्लिक पे आ गया है। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जब आपके कोर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर कोर्स रजिस्ट्रेशंस को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, और फ़ी चालान ऑटोमेटिकली यहाँ से जब आ जाएगा तो तब आपने एडमिन ऑफिस का विज़िट करना है, और एडमिन ऑफिस ने चेक करना है कि जो आपके कोर्स जो रजिस्टर्ड किए हैं आपने अपने रेगुलर सेमेस्टर में, और अगर आपके पास आपकी कोई सप्ली है तो आपने कोई दूसरा कोर्स री एनरोल किया है, तो ये एडमिन ऑफिस ने चेक करना है कि आपने जो मैक्सिमम क्रेडिट आवर लिमिट है उसको क्रॉस तो नहीं किया। अच्छा बेटा जी, अभी हम देखते हैं कि अब्दुल शकूर का रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है। हम चेक करते हैं कि इसकी कोर्स रजिस्ट्रेशन, हालांकि अभी हमने कोर्सेज ऐड नहीं किए, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, और जब हम कोर्सेज ऐड करेंगे तो तब क्या होगा। स्प्रिंग 2021 सर्च। ओके, तो अब्दुल शकूर का हम देख रहे हैं कि अभी तक इसका कोई भी कोर्स ऐड नहीं है। तो अब देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कोर्सेज ऑफ़र किए हैं वो अब्दुल शकूर कैसे रजिस्टर करेगा। तो हम जाएंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन में। ओके, अगेन सेलेक्ट करेंगे। अभी सेमेस्टर टाइप कौन सी है, ईयर कौन सा है। सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता है कि अब्दुल शकूर 2019-23 का है। फाइन, सर्च करेंगे कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। ओके,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ 5 کورسز آفر ہو رہے ہیں. تو ہم سلیکٹ آل کر لیتے ہیں یہاں سے. جب ہم نے سب کو سلیکٹ کر لیا تو رجسٹر سلیکٹڈ 5 کورسز، تو ہمارے پاس آ گیا کہ کورسز سکسیزفلی رجسٹرڈ ہو گئے. اچھا، اگر فرض کریں کہ عبدالشکور کی کوئی سپلی بھی ہے کسی لاسٹ سمیسٹر کی، پیچھے سمیسٹر کی، عبدالشکور ابھی 4th میں ہے تو الٹیمیٹلی 2nd سمیسٹر کی کوئی سپلی اگر اس کی ہے تو ہم یہاں سے جائیں گے اور ہم وہاں سے 2nd سمیسٹر کو سرچ کریں گے. وہاں سے جو کورسز آفر ہوئے ہیں ان میں سے وہ کورس سلیکٹ کر لے گا. بٹ اگین وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ ود ان دا اویلیبل کریڈٹ لمٹ. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم جاتے ہیں کہ اس کی جو کورس رجسٹریشن ہے، یہ ہمارے جو کورسز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ اپلوڈ ہوئے ہیں یا نہیں. اوکے، تو عبدالشکور کے یہ سارے کے سارے کورسز آ گئے، 4th سمیسٹر کے سارے کورسز آ گئے ہیں. ابھی اس کا ہم نے فی چالان نکالنا ہے کہ اس کا فی چالان کیا ہے. تو ہم جائیں گے فی مینجمنٹ میں. فی مینجمنٹ میں ہم چالانس میں جائیں گے. اب چونکہ عبدالشکور نے صرف ریگولر سمیسٹر ہی کیا ہے تو یہاں سے وہ ریگولر سمیسٹر اونلی بھی کر سکتا ہے. بٹ چونکہ اس نے کوئی ایڈیشنل کورس نہیں سلیکٹ کیا ہوا تو بے شک یہی لیبل رہے، نو پرابلم، کیونکہ جو کورسز سلیکٹ ہیں اسی کے حساب سے چالان ایشو آنا ہے. تو ویسے یہ والا آئیکن ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا اپنا سمیسٹر پلس جس کورس کو وہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو عبدالشکور کا ریگولر سمیسٹر ہے تو ہم اس کا چالان ویو کرتے ہیں. سو ہیئر وی آر، عبدالشکور کے فی چالان جنریٹ ہو گئے ہیں. اب عبدالشکور نے یہ فی چالان پرنٹ کرنے ہیں اور اپنا یو جی ایس جو کہ رجسٹریشن میں جا کے پرنٹ کورس رجسٹریشن ہے، یہ دونوں چیزیں پرنٹ کرنی ہیں. اور ایڈمن آفس میں آ کے اکاؤنٹنٹ جو ہیں ہمارے مسٹر احتشام، ان کو یہ چیزیں چیک کرا کے یہ سبمٹ کرانا ہے. فائن، یہ بہت آسان پروسیجر ہے. ہم نے تو ابھی اس کو اڈاپٹ کیا لیکن پاکستان میں اور پاکستان ایون مسٹ میں یہ عرصہ دراز سے یہ آن لائن سسٹم اپلیکیبل ہے. تو یہ بہت آسان پروسیجر ہے. آپ اس ڈیمو کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے کورسز کو رجسٹر کریں، اپنے فی چالان پرنٹ کریں اور اپنی فیس کو بروقت سبمٹ کریں. اس کے باوجود اگر اس ڈیمو کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی اور کوئی بھی دقت ہوتی ہے تو فیل فری ٹو کم ٹو دا چیئرمین آفس آف ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ. آئی ایم ہیئر ٹو اسسٹ یو. اور اگر میں مصروف ہوں کسی چیز میں تو آپ ایڈمن آفس میں جو ہمارے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں مسٹر رضوان، ان سے کانٹیکٹ کریں. ہی ول ہیلپ یو. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ وشز. اللہ حافظ. ٹھیک.